Kami cobani bagi tansake korang relai Haidi buskango himlaina Lamani bushuno nori thangnai buskango to Tini aro Kotribari Purbo Nowabadi kai aro ko Truksabari Durganogor Lolit Bazar Rajchantai Milui প্রায় 300 হাই বুটার 308 বুটার সিপিএম বিজেপি আইপিএফ টিয়া করে তি প্রমোট হবো ফাই অবনি ইয়াগুলোবো কংমা যে লোকাল ক্যান্ডিডেট নো রিয়া হিনে কক বাংলাই মা বখনা যাক অবনা তিনি আউ যতন ককসাম নাজি যে কোনো দল গণতন্ত্র তঙ্গ ভাই বিনি মুসলমানি সাইমানো সংবিধান মবনো অধিকার যাক সামানি পরেব খরকসানে প্রার্থী নাই আবো যতন আমতি কিসমিসে সামনে পরে খায় তবে একদম পাইজাক আবন তবকে মুইতু সুমালিয়া নর সুমা পড়েছি বই হইতে খানা নাই আবো কোনো বৈষম চিকরিকা মানবাই সর্বময় খাকাই যে ত্রিপুরা মথ জায়গা ফানো ফাড়া ফাইতুং না পাওয়ার ফাড়া ফাইতুং ত্রিপুরা মথা পাওয়ারও ফাইনাই ত্রিপুরা মথানো কারে কাকালিনী বিধানসভা চমরিনি উলো রাজ্য মন্ত্রিসভা খাইনি কেবনি ক্ষমতা সে তংলাক তামনি হিমালে ত্রিপুরা মথানি কয় গিয়াবো ত্রিপুরাসানি কক ওয়ানজিনি কক থুরুকসানি কক মণিপুরিনি কক হামবাই মান্দাইও কিংমা কক বাংলাই মুং তংলাইও বা হাইরক অবনা তিলে বিজেপি ব বরক ব কক তি সাইতঙ্গো যে তাবুক ফানো ত্রিপুরা মতর খানচাংলাই মিয়াকো বরক অবনা তি বাহাই সানাই आंबो सानामु संगु 30 तारिख नमिनेशन सबमिट खाइमानि परे 31 জানুয়ারি नमिनेशन स्क्रुटिनी परे 2 फेब्रुआरी चिनी उज्जवलनि परे ताबुक मानलाय आमसायो जेभाबे निर्वाचनी सभा खाइजाक दङ जेभाबे दले दले पाले पाले जों अरो चिनी त्रिपुरा मथनि पक्षे बुथ थानि दङ अबनो बरक नुगेना हाइमा दङ अब बंनिते कुनु कक करे आमतिखाने सावै दुर्बल खाnya नायो किन्तु बरक मानदाय आमचानि त्रिपुरा सरक 180 भाग बखा राखानो खाजाक और कोनो बेजाल करे और कोनो समस्या करे अब जतनो कक्का मंगै थांगा दाबो बुसकांगो अब कोनो कक्का माने तामले बनो मीनिंगलेस सर तिनी बसक फैमिली नि ताइ बसक बुतर त्रिपुरा मथ एबा ब पार्टी नि जॉइन खाता केन्द्रनि बिसिङाव खाबजागो बिद्याचन्द्र कामी हरिभक्त कामी तायांगो चिनी को माइनरिटी कामी बज्रनि खामा मो आमचाइनि 50 फैमिली 185 बुटार सीपीएम बीजेपी आईपीएफ टिया करे बोबाग्रानो पुइतो सावै बसकांनि चबानो सम सक्सेस खानिनि हने दिनै त्रिपुरा मथाव गदाल फाइया बरंनो तेबो बेले बेले के हामबाय मा जानांगौ ठीक जरावो मो जरावो गेटा त्रिपुरालेण्ड मानानि मो जरावो त्रिपुरा सानि याफावो मो हास्तेनि शासन क्षमता हाबनानै मो सुजुनो बरक नष्ट खायावै 16 तारिख फेब्रुआरी बरक गोबांमा बुथ दुवै बोबाग्रानो फाननो बागै बरक फाइमानि आबनि बागै बरंनो हामबाय मा जानांगौ आमतिखिनो मानदाय आमचायो कोनो मीटिंग बात करे जे कोनो मीटिंगनो गोबांमा परिवार सीपीएम या करे आईपीएफ या करे बीजेपी या करे त्रिपुरा मथाव फाइ दाबो गदाल फाइबायो बरंनो आं बेलाय बेलेके हामबाय जों कक साइमांखा मानदाय जितिनाय अबताय कोनो और सन्देह करिखा बुसुक बुथ बाय जों चिनी विरोधी जारा चिनी गाना तंनाय जेसा पार्टी फनंथुं बरंनो जों कय हाजार बुथ बाय मार्जिन खायै जों और त्रिपुरा मथाव जितिनाय अबसे जों अंक खायथुं हामबाय गोबां